Magpasalamat po ko sa pamilya Daklan, sa mga iyaan, kay Esther, kay Tio Eden, Tio Ite, Tio Julie, Tinita, si Gaga, Inday nga, paninti mag Pilar, daghang kayo salamat kay Ate Mercy sa inyo, yatag nga suporta, daghang salamat. Sa pamilya ko sa mama, sa Puntalista, daghang kayo salamat. Sa mga iyaan, sa may Kagaw, kay Susan, kay Flore, kay Bibi, kay Liling, Tinita, daghang kayong salamat. Ako kayong pasalamat sa mga atin sa financial, emotional, nga nakakakay mama, sabi min siya kilirang nga, kabalutan nga, ano na siya po, daghang kayong salamat Ling sa imong pamilya, daghang kayong salamat. Daghang kayong salamat sa imong pagmahal sa akong magulang. Nawala dyan ka ni Kiba. Daghang kayong salamat ding one thing for sure, dili magbago ang tanan ko kung sa mong gipakita sa imo ha. Walang gihapon mi, walay pagbago, even sa ako ang pamilya sa mong pamilya. Giisip gihapon ka na mo. Nagyaw kasama ni Kuya, daghang kayong salamat sa imong pagmahal sa iya ha. Siguro, tanang igsuon, wala magit po siguro perfecto nga igsuon. Dili mi close, dili mi showy sa akong magulang. Ado na mi mga lalis, mga ginagmay, siguro parte sa pagkaigsuon. Pero, kabalo ko, pinangga ko niya. Siyempre, do, haragod mi, masing maldita ko, pero kabalo ko, pinangga ko niya. Ang sakit lang nga. Kaya akong igunaan pa nga. Although yes, aming i-prepare for pila ka-adlaw siya. Alamang gisilbihan, kinahini niyo i-prepare. Pero sakit kayo. Nga mo ingon siya sa kuha nga. Brad, sorry nga muhila ko. Ingon siya nga, dili daw mi muhilak. Pero dili kaya nga papugngan nga dili muhilak. Brad, sama sa kong ingon sa iuha nga, mag-promise ko sa mga ako'y bahala kay mama, kay Bibi. Sakit siya, pero wala akong hilaing choice kundi magpakatatag.
para sa akong mama kaming masaling. Daghang kayong salamat sa imong pagmahal sa akong kuya, sa inyo ang tanan. Daghang kayong salamat. Maayong hapon sa tanan. Sa tanang naa diri o katong mga nagsuporta sa amoa from the start hangtod nga karon, daghan kayong salamat sa inyong tanan. Kang Charmaine nga bisag nami sa ospital na siya permi. Sa akong mga kauban dati sa Chimes, daghan kayong salamat sa inyo mga friend, Ma'am Chas, Suknar. Salamat kayo sa tanan namong mga silingan, sa ako ang pamilya. Daghan kayong salamat sa inyo ate, salamat Auntie Nita.